केते दिन मन लगला सकालू सकालू बनाऊे मुई मुरही लड़ू आर इटा कि जाऊे मुई देख। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जुहार, जय माँ समलेई। मुई पुष्पांजलि स्वागत करछे आमर चैनल पुष्पांजलि संबलपुरी ब्लॉग के। आमे तो भल अच्छु, आशा करछु भगवान कर जानो आपण माने सब भल थिबे। आर इटा कि मुई अंधारू उठली बेले कि काଣା होचे के जानछे मते 3 बजे 2 बजे झुमरा छाड़ी जासी। आर इटा कि 5 बाजला न मोर माँ गाधी गुधा कर गला न मेला हैछे बेले कि मुई बाहर लिया हानी। आर मोर माँ के तो 3 बजे नु बाजे 5 बजे तक भी रहबा, 4-5 बजे तक रहसी। आर इटा मोर माँ गाधी कर गला बेले कि पैन में इटा भरी देछे कोन में के तर का कर केते बेले लाइन फैन पले जासी बोल कर भरी देछे। आर मुई इटा उठली बसली टिके आर द्वार दुटी बंधु छे। এটা তো পহলা কবারে দুয়ার ঘর বন্ধাবারটা উঠুন সার লেডিস মানকর কা করমা কহ সে বানি খাড়ি কাଣା গুটি বলসন হাতে বলসন হেনতা আর দুয়ারটি বন্ধাছি। আমার মনার ভোগ আছে দেখুন ফুল ফুটিছে, লিচু বল বাগির কিনে দিচ্ছে কিন্তু দেখুন ফুল কেটে সুন্দর হয়েছে। আর অন্ধার দিচ্ছে গছ খুটেরিয়া। और बारियाड़े जेन बल दिशे नहीं बारियाड़े बेले लेट्रिन आड़े जेन बल दिशे हे बलटा हेटा कि दिशे हेन्ता। और यार द्वार आड़े फिर 2टा बल केते बल जालबू एमती तो जालबू जे लाइन बिल जेन आसी जे काଣା कहबो कहे का संगे जला बेले पैसा महा मुश्किल रात को तो पंखा चलाबो जार जो भी लगा। एबे कि गछे जह फुल फुल सुधर दिशे। আর মুই সব করে কুড়া সারি দুয়ার দুরি বন্ধে দেলি। আর মুই এখানে এটা গাধি যাবার বাহারনি আর গাধি গুদা করে আনি। আর প্রিয়াকে বলি পাস্তা বনামারি ননি কালিকা পাস্তা বনাই তার মানে আনিলু বজারু বেলে কিনি পাস্তা বনামা বলে বলে প্রিয়া হ্যাঁ বেলা। আর পাস্তাকে কিনে গরম করি বেলে প্যান ইটা করি করি সিঝেইছে তার মানে মুই তাকে কইলি আর সিঝেইলা। আর মুই কিনি আজি প্রিয়া কইলা নাস্তা থিবা পাস্তা বলতে নাই রে চাউল বতরেইলি আর পিঠা বনামি বলি বাকি সেই চাউলটা রহিগলা না বনি। এটা কিনে সে শিমলা মির্চা আর কচা মির্চা আর শুখা মির্চা আর ওয়েল সব জিনিস তো কাটিছে আর লগাই দিয়েছে এটা। আর আমার প্রিয়া পালে বলা হয়ে গো মাই শিমলা মির্চা তুই কাঁ করে আনছু শিমলা মির্চা ভাল নেই সে দেহর লাগি বলি করে পালে মতো প্রিয়া কালি হতরা হয়ে রে কেন ସବୁদিনে খাওছু কেন 12 কাল দিনে খাইদেলা কে হাসি যে বলি করে সেটা পালে মুই কহিলি। আর ওইটা কাটিছে আর ওইটা ভাজুছে মুই দেখুন। আর ওয়েল দিয়ে দেলি কা করি সেটা সিঝবা জলদি করি করি ওয়েল বেশি নুন না দিয়ে দেলে কিন্তু জলদি করে সিঝছি যে কিনা ওয়ান হেসি। ভিডিও ভাল লাগবার লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করবে যেন মানে আমি চ্যানেল থি নূয়া আছেন সবসক্রাইব না করি সবসক্রাইব করবে। আর এটা কিনা ঠান্ডা টিকে টিকে কমুছে আর গরম টিকে টিকে বড়ুছে তার মানে খরা দেখি না হেবার এতে জোর খরা কলানো যে सबुआड़े खरा कलान क्या आमार आड़े खाली खला करुचे। और पातल घटा घुटीटा काटी कुटा करके लगे देरे मुझे देख बेटा कि शागुआ शागुआ धूप धूप हल्दिया हल्दिया नीलिया नीलिया हेन्ता सब टाइप्र मिक्स और देखा के भी सुंदर लगला। बाकी खाला बेला कि जह टेस्ट लगुला है क्या करबू इ पिला कि इ टुकेल किए गुटे हेला खाई थे से मिर्चा इटा खाली बोलुछु किरण नेला আর মির্চা ঢালি দেলা আর খেলা আর টুকেল বলুছু নুন আর মশলা ঢালি দেলা আর খেলা ইয়ে আমি দেখি করি আমি 2 লোক দেখি করি কাবা করে জনে মির্চা ঢালুছ জনে মশলা ঢালুছ রে বলি করে কহলা পালে হো তুমি কম মশলা লগাইছ বলে টেস্ট টিকে জহ লাগবা বলি করে মির্চা মশলা ঢালি করে এটা করছিলে যে বা যেনতা খাওছ খাও পালে হেনতা না বলবার কাঁ বলবো হেনতা পালে বলি মুই। আর এটা কিনে মুই দেবুছে মশলা আর এনতা টিকে মশলা টিকে লাগছে নাকি মশলা টিকে না দিলে অন্য হয়। আর আজিকা ভিডিও নে গলান কাঁ করি কি মতে টিকে ভাল না লাগবার বেমারি লোকর হে গুটে কথা শুনব যে কেবে ভাল লাগুছে কেবে ভাল না লাগবার কেবে ই গুটে কথা খালি নয় যেতেবেলে মতো অন্য লাগবার রে বলে বেলে ছুয়া মানে কি তোরা তোরা কায় কি আর কেতেবেলে ভাল লাগুথিবা ভাই কাঁ করবা কহ যে হর দিন শুনব যে স্ট্রং কেন দিনে স্ট্রং মানে যেন মানে থিসন নিকে সে মানে কেন 12 কালে দিনে ভাল না লাগবার ই বাই থাকে ভাল না লাগবার বলে আমার নীতিদিনিয়া কথা দিয়ে গলানো বলে কেতেবেলে ভাল লাগবার কেতেবেলে ভাল না লাগে কা করবা কহ।
ଏଇଟା କିନି ପାସ୍ତାକେ ଗରମ ପାନିଟା କିନି କାକର ପାନି ଫିର୍ ଧୁଇଲି ଆରୁ ଶୁଖେଇ କରି ରଖିଥିଲି ବେଲେ ପାନି ନିଥିରେ କରି ରଖିଥିଲି କିନି ଏଇଟା ଗାବି ଦେଲି ନା ଆରୁ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କଥା ମାନେ କହିଲେ କିନି ଫିର୍ ଅଧା ଲୋକ କେଉଁ ଲାଗ୍ସି ଅଧା ଲୋକ କେଉଁ ଲାଗି ବୋଲସନ୍ କାଣା କହିମି କହ ହେଲେ ଆର୍ ଇନ କାଁ କାଣା ଲଗେଇଥିଲେ ଆରୁ ଏନ୍ ହେଇଥିତା ଯେ ମୁଇଁ ତ ନେନ ବି ଆମର୍ ଘରେ ନାଇଁ ଲଗେଇମି ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁତରା ହେନ୍ତାଟା ନେ ଦେଇ ଆରୁ ଗରମ ମସଲା ଏନ୍ତା ମସଲା କି ପାସ୍ତା ମସଲା ବି ମିଲ୍ସି ମୁଇଁ ନେ ଲଗେଇ ଆରୁ ମୁଇଁ ବୋଲ୍ସି ଏନ୍ତା ମସଲା দি ତ ସାଧା ସାଦି ବାଗିର ହେଇଯାଏସି ଆର୍ କାଣା ଲଗାମା ବୋଲି ଏଇଟା କିନି ଦେଖୁନ୍ ଆମର୍ ବାବୁ ପାଲେ କହୁଥିଲା ମା ଏଇଟା ମଇଦାରଟା ଖାଲି ଘିନି ଆନସ ଯେ ଅଟାରଟା ଆନ୍ତ କିନି ଅଟାରଟା ହେଲ୍ଦି ଏ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲା ଯେ ଅଟାରଟା ଜହ ମହଙ୍ଗାରେ ପୁଅ ବୋଲିକରି ପାଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ଆରୁ ଇଟା କିନି ଆର୍ ଟିକେ ମସଲା ଇଟା ଦେଇକରି ଭାଜଲେ ନିକେ बढ़िया लागसी जह टेस्ट लागसी बाकी मुझे कम मसला थी भाजी इटा आर इता टेस्ट कि दुगना हो जासी जह मसला पातलघटा सॉस फस देले आर आम खाई खुआ सेलु आर इटा कि शाग सांतरा दिरा हिंदी सन्धेन भाजी शाग हैं आर इटा आम बजार हिंथिलु भाजी शाग बेला कि दुई शाग एटा बाछली आर शाग जोड़िकी इटा रांधमी आरू कढ़ई बसई देछे बेले कि गरम होकर मिर्चा कुहली गलान देखुछ शाग के कि काटी कुटा कर दे दौचे आर मुई टी ओल्हने ने पोड़ा ओल्हने खुजुर खुजुर बेले कि हेटा बाजी जा जागर से दिन माजुली सरस्वती पिया दिन मोर डेबरी हाथ मारी नहीं फाली तार मैंने मोर दिए हेमती भी पचा दिए आरू पे डायबिटीज पेशेंट टीके के रही जा घा जे कि मास मय ना जा हेन्ता भल तार माने हार हाथ किसी करी ना पारबार मुई का करमा कह आर जेते जिनिस पाइले भी कि शाग टिके पाइलु बेले कि मत सबू मिलीगला भाई लागसी खाबार थी बोले तो दूसरा जिनिस थी नहीं कहबार खाबार थी कि तुम्हें जहाँ जाना भी रखी तो बाकी से नहीं कि तोरे शाग टी जदि अच्छे कि मत शाग जह भल लागसी आर प्राय लोग के शाग भल लागसी लेडीज मान के बोले तो हेले आर जेन्ट्स मान के भी अधा लोग खाएसन अधा लोग नहीं खान आर आम जे शाग रांधु बाकी आम दुई लोक खाली खाइछु आम तो चाटबे नहीं कि देखन भी नहीं शाग मुई बोली डबल नहीं रांधि पारे असत कथा नहीं कहबा मत टाइम हो गलान इे जीवार अच्छे ड्यूटी तार मैंने बेले कि शाग टे खाली रांधि नेसी आर डबल मुई रांधि नहीं पारे न कि दुईथर कर अलग अलग रांधि बोल भावुली शाग की जी तार स्वाद सेदान सेदार स्वाद सेदान ना भले है बोली बाकी नेपाल नहीं मुई रांधि करमा कह पारले तो रांधि समिया भी नहीं हेतिले गोटे ठाने सिझे दूँ आर खाई दूँ बोलबारटा मन हेता आरो शाग टिके कि काଣା टिके कि जाना भी हो टिके नहीं रांधि थी जी बोले कि आले बड़ा भोका मरबाई पड़सी गोटे जिनिस काଣା गोटे करदेलु से छुआ ले बोले कि ठीक है सी आरो से सबू के जदि आसिक रांधमी जेन दिन बोलकर भाभी थी कि से दिन बोलते जह ओवर टाइम आर जह काम हो जासी से दिन आर शाग केन्ता दिशुची देखुन हेला कि नहीं भल तार माने आर इन काଣା लगामी हाथी जे देखुन ई जिनिसटा कि लगाले शाग जह टेस्ट लागसी लेसुन के चुपी को लगे देला कि शाग जह टेस्ट लागसी पड़झिले भी भल लागसी बाकी मुई नहीं पड़झी और चुपी को लगे दीछे आर आमर गाँ गली बेले आमर गाँ गली बेले कि आगर लोक मैंने बोले तो एगर लोक मैंने सब मसला कषा खाऊँ सागे हम सागे नहीं तू ना सागे मसला कषा नहीं खाऊँ आग कि लेसुन लुसुना चुपी देकर सागे डाले लगे देवी कि कैसे टेस्ट लागसी मसला नहीं तुन शाग नहीं खाबार के मसला कषा है सागे से नहीं दियन मसला सागे भी मसला दिया हो नून नहीं तो बा तुन बोले तो ऑटोमेटिक साग बाहर हो साग देसी के देखिए ना दिन देखी चुके और पान कि गंगा जमुना बाहरी गले खा के आर मोर शाग के बढ़िया है देखन ओने कि नहीं देखुन कोरे शाग लटकी गला कर का करमा कह आर कोने काଣା गदे देखुन टंगिया कुड़ी गुएती आमर घर नहीं सफिसीयेंट जेन जेनटा पाले रखीदेमी आर गदा होता आर टिके कि बड़ी भल नहीं लगवार मोर सब आड़ पेन होचे आर नहीं लगवार केन्ता लगुचे आर शुइबा के मन लगुचे 3 बजे 2 बजे झुमरा झाल शुइबा के भी तो मन लगवा नहीं का कह
ଶୁଇନେ ଯେ କେତେବେଲେ ଜ୍ୱର ଆଣିଲେ କାଁ ଶୁଇଥିବ ବେଲବୁଡ଼େ ଭଲ୍ ନାଇଁସି ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ବେଲେ ବେଲବୁଡ଼େ ଶୁଇଲେ ଭଲ୍ ଏକା କହ ଗରୁ ଦାମୁର ଢୁକଲା ବେଲେ ନେସନ୍ରେ ବୋଲିକରି କହେସନ୍ ଯେ ହେଥିଲେ ଗାଏ ଦାମୁର ଢୁକଲା ବେଲେ ବୋଲେ ତ ବେଲବୁଡ଼େ ନେଇ ଶୁଇବାର୍ କଥା ଜ୍ୱର ତପ ହେଉଥିଲା তুই শুই শু 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 খাই যা ଆରୁ ତାର ବାପା ନାଇଁନ ଆମେ ଖାଇମୁ ହାତେ ମାଇ ପିଲା ମୋର୍ ଦେହ ଭଲ୍ ନାଇଁଲା ବେଲେ କି ଖାଇକରି ଆମେ ଶୁଇଦମୁ ଡାଁ କରି କରି ଯେତେବେଲେ ଜାଣା ହେବା ହେବା ଆର୍ କିରଣ ବାବା କିନି ହେଟା ଶାଗକେ ପଛେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା କରି ସାଣ୍ଟି ସୁଣ୍ଟା କରି ରଖିଦେଲେ ଆରୁ ଆମେ କିନି ହାତେ ଲଡ଼ୁ ବନାମୁ ଦୁହି ଲୁକ ବସିଛନ୍ କିରଣର ବୁଆ ଆରୁ ପ୍ରିୟାର ମା କରି ବେଲେ କିନି ଆମେ ହାତେ ଲଡ଼ୁ ବନାମୁ ଆରୁ ମୋର୍ ନା କାଏଁ ନା କହେମି ପ୍ରିୟାର ମା ରଶ୍ମିତା ହଁ ନା ଗୋଟେ କସୁର କଲାରେ मोर ना रश्मिता एक्चुअली मोर ना रश्मिता है बेले मोर ना जातक ना नहीं से मोर सास घरे जे ना ना सुझासन गाय बेले मोर ना रश्मिता देछन आर किरणर बापा ना भी आरसी जायसी कि मोर ना भी ताकर ना हिसाब से सुझेई कर परे रश्मिता देछन जे मते रश्मिता बोली डाकुथिले कि हेंता डाकन आरो कि भी ना डाकन पुष्पा बेले पुष्पा है आर रश्मिता नहीं के बोलुଥିଲେ ମୋ ନାନା ବୋଲଥିଲା ରଶ୍ମିତା ବୋଲଥିଲା ଆରୁ କାଣା ଗୁଟିକା ଆରେ ହେନ୍ତା ନାନୀ ମାନେ କିଏ କହନ୍ ରଶ୍ମିତା ବୋଲିକରି ଆର୍ ପଛେ ସଭି ଏବେ ପୁଷ୍ପା ବୋଇଲିନ ଏତେ ଦିନ 19 ବର୍ଷର ଆଗର କଥା ଏଇଟା ଆରୁ ଇଟା ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ଦୁଇ ପହରେ ଭାଗୁଛେ ଯା କେତେ ଲୋକର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣବୁ ଆର୍ ଘରେ ଥିବୁ ହେଲେ ବେମରେନ୍ଟା ଛେମରେନ୍ଟା ନେ ପାରବାର ନେ ଧରବାର ନେ ଏନ୍ତା କରବାର ବୋଲିକରି ଗାଲି ହେଲେକିନି ଇ ବାଟେ ପଲାମି ଆର୍ ବାଟେ 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 ମୁଇଁ ପଲଉଛେ ଏଇଟା আর আমার গাঁতে দেখুন ସବୁଆଡ଼େ ଶାଗୁଆ ଶାଗୁଆ ହେଇଗଲାନ ପଲା ପ୍ୟାନ୍ ରୁଇଦେଲେ ন আর দেখুন ସବୁଆଡ଼େ ତ ଦିଶଛେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛେ আর মুই বাল্টিন গুটে ধরি করে যাଉଛେ পলামি তো পলামি বাল্টিন ବି ধরি করে পলামি কেন প্যান পুনি টিকে ডুমি করে নেই পিউ কে সুসা সুসা হেলে এতি লাগি বলি করে মুই পলাউଛେ আর বাটে দেখো ছিনা ছিনা ହେଇଛେ ଚାଟି ଗୁଟେ করে ସବୁଦିନେ ন ଝାঁ ଝାঁ କରୁଛେ ହେନ୍ତା ବାଟେ କିନି ମୁଇଁ ସାଁ ସାଁ ଯାଉଛେ आरू केनाल देखुन सफा करा ହେଇଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି ନାଇଁ ଦୁଇ ଫାଲ କେନାଲ ସଫା କରିଛି ହେଇଛି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶଛି ଆରୁ ମୁଇଁ କିନି ଏଇଟା ପଲେଇ ଆସୁଛେ ଘରକେ ଏଇଟା କିନି ଖାର ଗଦା ହେଇଛି କେତେ ଖାର ବାକୁ କୁକୁର ମାନେ ଶୁଇସ କଲାକାର କଲାକାର ନି କଲାକାର ବାଗୁ ଇ ଟୁକେଲ କଥା ଜାଣିଛିରେ କହି আর ওইটা কিনে পৌঁছি আলি মুই আমার গার বন্ধকে দেখুন বন্ধ হয়ে কিনে পান নেই ন আর পান ভরবার নেই এটা আর এই সাইড ওয়াল নাকি ওয়াল হউଥିଲା কাম বেলে কিনে নে ভরবা আর এটা বিশু আমি যাଉଥିଲୁ କିରଣ ବାପା ମୁଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟିକରା ବେଲେ କିନି ଠିଆ ହେଇ ବସ୍ ଥିସି ଠିଆ ହେଇଥିସି ଆରୁ କାଁ କରିଛୁ ରେ କିଶୁ ବିଶୁ ବେଲେ କିଶୁ ବୋଲଛେ ତାନେ ବିଶୁ ମୁଇଁ କିରଣକେ ଦେଖମି ଗো ବଡ଼ଖାମା টাকিছে বলছি ସେ କିରଣକେ ଦେଖଲେ ଇ ପଲାସି ତାର ମାନେ କିରଣକେ ଦେଖବାର ତାର ଝମନ କିରଣ ସବୁବେଳେ